Depuis une année, un personnage intrigant mais ô combien attachant a fait son apparition sur la toile. Il s'est fait appeler El Motar El Marfi et il sillonne les rues d'Alger pour sensibiliser contre les accidents de la route. Mohamed Chawri Allek est parti à sa rencontre, il est revenu avec ce portrait. Regarde. À l'aide d'une caméra fixée sur son engin, il enregistre et relève les infractions et cible les comportements les plus dangereux. Le Motar El Marfi a inventé une nouvelle façon pour lutter contre l'insécurité routière. Au guidon de sa grosse cylindrée blanche, le Motar El Marfi sillonne les autoroutes et rues d'Alger et observe les faits et gestes des automobilistes comme des motards. L'idée est venue en début d'année, je vous le dis en arabe, cela m'a beaucoup affecté et j'ai décidé de mettre en place une stratégie personnelle et d'essayer de freiner et d'apporter un plus dans la sécurité routière. Dans un but de prévention, il interpelle les usagers de la route et pêche la bonne parole susceptible de modifier quelques comportements d'insécurité de certains. خونا السلام عليكم. ماني بوليس ما والو خو. المشكل انه راك بلا كاس خو. راك جايب الخبر شحال كاين الناس تموت في الطريق. خويا العزيز انا باش نقدم نفسي انني في السلامه المروريه. ونشوف حوايج كيما هادو ما نسي ننبه الناس. والله مجرد تنبيه. المخفي se veut une école de conscience. Mon cheval de bataille, c'est la réflexion et m'attaquer surtout aux incivilités sur les routes. Une petite moto-scooter, Conduite dangereuse, franchissement répété de la ligne continue, non port de casque. Toute infraction est enregistrée à l'aide de sa caméra, une sorte de leçon pour d'autres usagers de la route sur les réseaux sociaux. Salam alaikum khawti. Marani police ma walou khawti. في سبيل الله تاك لابس كاسك روح ديالك عزيزه وروح تاع صاحبك عزيزه عليك ولا لا هذا عنده ميمته ولا لا كيفاش راك تجري ما بين انترفيل انا اللي افيك اون اسميلر وما لحقتكش. J'essaie d'aborder les gens d'une manière soft sans pour autant surtout les jeunes. Moi j'ai vu des jeunes parfois sur nos routes, on va dire défient la loi de la physique, vitesse excessive. Je parle des jeunes sur moto, bien entendu. Vitesse excessive, non-port du casque, ne porte pas de casque, les gants, Makash, et en cas de chute. Ces vidéos font le tour de la toile, Facebook, YouTube et Instagram. Un succès qui l'a poussé à multiplier les sorties en caméra embarquée et devenir presque un justicier de la route. Je suis avec une grosse cylindrée وما قدرتش نلحق لا فيتاس هذه اللي راهو فيها هذه. Il prend des risques sans casque incroyable. هذه c'est intolérable. Interfile avec une vitesse pareille. على بالكم هذا لو كان يطيح راسو يتفرتش. راسو يتفرتش ويزيد لي زورغان تاعو كابابل يطردو. روح حبيبي نهضر معاك دقيقة روح. السلام عليكم خونا. السلام عليكم. خويا العزيز معاك الموطن المخفي. انا ماني بوليس ما والو خويا العزيز.
بونس تعرفني ولا لا؟ لاباس صافي بليزير. خاوتي السيداوي يقول بلي هو يعرف الموطن المخفي، مي اسمح لي يا اخي جو دير دوفون لا كاميرا بزاف تجري خويا. على بالك نجري. بزاف والله غير سي. الله غالب موالف لي كونسيل عنده بصح. اي بصح كي موالف لا كروسيد عندك. انت راك البروبليم وين راك سون كاس سونتي. خلينا مازال ما لحقتش الكاسك. لو بروبليم راك تكونفوندي ما بين لا غوت الطريق هي سيركوي. الطريق ماهيش سيركوي. على بالي. يعني اضعف الايمان انت كنت دير انترفيل، اضعف الايمان واحد يفتح الباب يقيسني ولا ندخل في تجيبها غانيون، ولا يدير كود فولون ولا على بالي. اضعف الايمان واحد يفتح الباب في انترفيل اللي كاتما اون لير. فهمت خويا العزيز؟ اون بلوس ماكشي لابس كاسك، على بالي. نون بور دو كاسك. وعلاش؟ هذا ما خفتش عليه اليوم وراك. سي ان اكسيدونتي اللي هو يهضر معكم. نون سي ان اكسيدونتي اللي هو يهضر معكم. جو فو لو دي ا كور فايون. راني نقولها لكم من قلبي. فات اتونسيون افو 26 راكم صغار، هذا وين جيتوا الدنيا. مانيش حاب نسمع الصيحه تاع مواليكم سي فو بلي. بارك الله فيكم، ميرسي بور كونساي. احبس ديرو انا اخوك، احبس ادخل ديرو يا احبس يا اخو. شنو هذا راك دي صاك شغل ما على باليش صاك. وصاحبك ما عندوش صح يا حبيبي. وشنو هذا اخو؟ والله العظيم غير ما اصبح ربي يا اخو. شوفوا خوتي يعني على المباشر، شوفوا يعني النص تاع الحموله تاعو حتروح منا قسما نلحقوا ما على باليش وين. كل شيء يحبط في الارض كلش. شوف نهضروا معاه يا اخو. الكرافي كاع ويطيح لك. معليش لازم ندير لها حل خو. كل التدخلات نتاعي elles ont toujours été positives. D'autant plus qu'avec, on va dire, allez, l'effet boomerang, d'autant plus que je suis un peu plus connu, et beaucoup de gens, ils sont vraiment ravis de me rencontrer sur la route. Le motard El Marfi a inventé une nouvelle arme de lutte contre les comportements agressifs au volant et au guidon.